तर कॅन्डिडेट आता हांगा तेंच्यांनी घातल्या ते फक्त एक कोण तरी खुर्च्यान तरी हाडून उभे केल्लेले आसा तेंच्यांनी त्या कॅन्डिडेटांक काय हे ना महत्व ना हे सगळे आयज आता एक सोशल मीडिया स्क्रोल करताना एक व्हिडिओ पयलो जो बीजेपीचो झेडपी कॅन्डिडेट आसा होंडा सिटार कॉन्टेस्ट करता तो म्हणटा की भायले लोक येवन कित्याक कॉन्टेस्ट करता हांगा हे भायले लोक येवन हांगा कॉन्टेस्ट करता तेंकां हे ना ते ना हाडून बसयला म्हणटा तेका एक हांव सांगपाक सोदता आमकां हाडून बसोंक ना तुका नंदी बैल कसो हाडून बसयला आमकां हाडून बसोंक ना आमी रेव्होल्युशनरीज सो आमी क्रांतिकारी आमी बसला थंय आमी धमक दाखयला तुमकां हाडून बसयला सो हांव सांगपाक सोदता तेका तुजे राजकारणी आसा पळय ते खंयतले ते पयलीं पळय आनी उलय मागीर आमी 70चे आमच्या रक्तान 70 आसा तशें आमी 70चे म्हणून आमी बसला आमी एक धमक दाखयला ओबीसी रिझर्व सीट येयले आमी ओबीसी रिझर्व एक समाजान आमी रिझर्व आसा सो ओबीसी रिझर्व येयले तेका लागून आमी थंय बसला एक चान्स आसा तो घेतला आमी सो सगळ्यांक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो रायट आसा सो आमी रायट घेतला जर तुमकां दिसता की तुमीच इलेक्शन करपाचे जाल्यार युनियन टेरिटरी करपाची आनी इलेक्शनच जावंक नाका इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी लोकांचेर कॉमेंट करतना 10 फावटी चिंतपाची गरज आसा की बोट दाखयतना 4 बोटां आपल्याचेर आसता थँक्यू देव बरें करूं